महिला सब्सक्राइबर खान ने मुझे जाना मन खान किमान साइज है ताकि भी ना सपोर्ट करना बावरी में members kan akide amnyan sab ke happy howling into wish kurite ase. Hello dear family members, welcome back once again to my channel. Achi mon bra ise aro pusi khorabo ina phamna kora to kari dukan bi bana ina ru khatam je ede mala brother tuchun ina lok paina ase bisak vlog aro yingkhao amne kan sab chani se na tajun bi youtuber se mansap to youtuber mini youtuber se aro tajun lok paina bi pi si khushi paina ase. Hi bro, how are you? चलो I'm fine. journey बेराय थाका जाके थुंगा होइसे Maybe 2 night 2 days journey se itibra isi tu paina ase चलो आरो मरम बा महिला सब्सक्राइबर खान ने मुझे जाना मन खान किमान साइज है ताकि भी ना सपोर्ट करना बावरी में सपोर्ट करबे ki manjun brother la family members ase moi la channel ki bi moram bra support kuri dibe amne khan ke edu channel di ase aro ki manjun sai se amne khan ke kunyak happy Howling festival do wish kuri di ase kode thakile bi amne khan bi phal bra thakibe aro actually la YouTube channel ke moda pachi support kuri thakibe edu channel di ase eko kon nai चलो ताकि भी और मान नागा मानु खान सपोर्ट करले होबो मान ना तो सब नागा मानु से तो सपोर्ट कर ठीक है चलो lok bagi khushi paise चलो ठीक है safe chane चलो aro another YouTuber multi talented YouTuber ite ase moi la brother ase aro same area ase same dialect ase tai angchengyang la ase moi do mong la ase tai ke lok paina bi pi si khushi paise first of salam lobo nice to meet you Thank you. aro moi la family members kiman jun sai ase brother Bisak aro brother Yingkhao tajun la YouTube channel ke bi support kuri dibe aro amni khan la support lakhi se mansap to actually ke support kuri thakbe to bi chanai di ase eku call le asnai moi ke Oh thik ase family age members kan ke thank you so much brother time dia karone aro konisna yede brother la family members kan akide amnyan sab ke happy howling into wish kurite ase. thank you To ida konisna mula nam du le yangkhao ase to mon do iki area ase kokai phai ase man to konisna moi bi ajanak te ba brother pesak to pusi dai se to arne moi bi church la kam de thai se to mon jawlin thagi se to libi gari na paina ina thagi se libi ajanak te ba pesak lok paise na tai lo de jawo na moi ajanak te ba ina chai ase to mansap bi ajanak bra lok pa ase yeah moi bi pusti jawle se Oi. To konisna yede mula family members kan bi judi saina thagile ina brother la channel de support kuri dibi subscribe kuri dibi na kuina thagile aro ekjon ina motop aro support kuri thagibo gona etu koi di ase so thank you so much okay idia gonisna brother bra gonisna mansap bi ajanak bra lok pa ase moi bi mon bra aise aro pusti jaw koina kari pisara dem de tajun bi na lok paise edu ekdam khushi kotha ekta ase aro isu ge thanks तो हमने दुजन भी फाल बड़ा चाय लेबे ठीक है मोन चावने के सकले सेफ चाने टेक केयर ओके बाय बाय oh हेलो डियर फैमिली मेंबर्स और एकदम ब्लेसिंग ला एकटा इवनिंग एकटा আছে आगे ब्रदर यंगखाओ और बिसाक ताइजुन लक पाइसे और इदे हेनरी ब्लॉग इदा लक पाइना আছে तो एडवांस अपनी के लक पाइना भी खुशी पाइसे कोकाई से मोला कोकाई से नाइस टू मीट यू हैप्पी ऑनलाइन और की मानजु मोला फैमिली मेंबर्स আছে इदे हेनरी इदे कोकाला channel नाम दो हेनरी ब्लॉग्स ना ना बाओ ताकि भी सपोर्ट करी दिबी की मानजुन साइज है मोरम ब्रा मोला कोकाई भी सपोर्ट करी दिबी मोला फैमिली मेंबर्स की मानजुन से अपनी kan के do humble request to every one of you yeah thank you college na all of you aji lok na after long time we are meeting with one another প্ৰায়কে লগ কৰি না বেছি খুজি পাই আছে আৰু হয় একে পুষ্টি আছে আৰু হলিবি ইটো সাল বাৰু তাই আলাক জায়গাতে পঢ়ি আছে অৰুণাচল না অৰুণাচল তো তাতে আহে কেনা এতিয়া লগ কৰি আছে বেছি খুজি পাই আছে ঠিক আছে এতিয়া কোৱা নিচিনা মৰম ব্ৰা মোলা চেনেল আছে নতুন ষ্টাৰ্টিঙে আছে এতিয়া তো কিমানজন তাই লগা ৱেভাৰ্ছ খান আছে তাই লগা ছাপৰ্টাৰ্ছ খান মৰম ব্ৰা মোলা চেনেল দিবি ছাপৰ্ট কৰি দিবি গৈ না yeah all right yeah এইটো জানাই দি আছে okay ঠিক আছে এনে ইন্টাৰেকশন দিয়া গনি একদম খুশি পাইছে ভাল বাত আপনি খুশি দে আইবি কালি কেনেকুৱা হ'ব না কালি কালিৰ প্ৰগ্ৰাম আছে আইবি বুলি আই যাবি না ইটো কাৰণে
এটা তো ভাবনা মন দেবি যাওলে মন দেবি মই বি যাও মন দেবি আছে চাব পুষ্টি দেবি আছে আৰু সব মানুহকে হ্যাপি ওলে উইশ কৰিছে দে ওকে বাই 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 stay safe bye 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 再见再见一家